juga potensi. ASEAN Chamber payung kami. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam siri Entrepreneur Talk ASEAN Chamber. Sekarang kita dah masuk ke siri 26. Kan? Mana bermakna ini dah 13 minggu kita bersiar. Kerana kita bersiar 2 kali seminggu. Setiap malam Selasa dan juga malam Khamis selama 1 jam. Kita akan bersiar di bawah program Entrepreneur Talk ASEAN Chamber. Seperti biasa kita berchatting, bernetworking dekat 2 platform. Satu dekat Zoom khas untuk invitation team dan juga untuk exco kita. Dan juga kita berada secara live dekat FB page ASEAN Chamber. Jadi siapa-siapa sahabat kita yang dapat berada dekat live sekarang bersama saya dekat FB page ASEAN Chamber, sila komen di mana anda berada dan sila tekan butang share. Bagi tahu pada sahabat-sahabat kita bahawa kita dah pun bersama dalam sesi yang ke-26. Yang kita sedia maklum seperti poster yang kita berikan, malam ni kita akan membawa tajuk penerokaan IR 4.0 menerusi permodelan perniagaan co-creation. Yang kita bersama speaker pada malam ni itu Profesor Madya, Dr. Kalaiwani daripada pengarah program pemerkasaan kompetensi akademik siswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia. Sesi malam ni pastinya best sebab kita dah selang-seli bersama dengan jemputan kita daripada bankers, daripada institusi yang berikan kewangan, daripada sahabat-sahabat bisnes kita, daripada lelaki, daripada wanita, dan kita bersama juga dengan profesor untuk bersama dengan kita. Jadi saya rasa ini kali kedua, seingat saya kita bersama dengan para akademikal yang share dalam konsep tersendiri. Yang pastinya kita masih lagi bawa 3 modul asas program Entrepreneur Talk kita. Pertama adalah berilmu. Kan? Anything yang kita membawa dalam siri kita pasti membawa satu ilmu yang baik-baik, ilmu yang sama ada baru ataupun diperbaharui, ataupun ilmu yang kita pastinya memberikan manfaat. Kedua adalah platform kita untuk bernetworking, berukhuwah, bersosial. Yang pastinya value ketiga adalah berbisnes. Kita pastikan ada ilmu yang kita cari rakan ataupun sahabat-sahabat yang untuk kita bernetworking jadi lebih baik, untuk kita bisnes jadi lebih baik. Inilah program kita Entrepreneur Talk setiap Selasa dan Khamis malam untuk menjadi platform kepada usahawan-usahawan terutamanya pendiri-pendiri bisnes di seluruh Malaysia dan juga di luar negara mungkin selepas ini untuk kita berkolaborasi, bernetworking, untuk berilmu dan juga berbisnes. Jadi seperti biasa, kita buka program kita untuk secara formal ni kan, memberkati juga kita malam-malam ni adalah malam Jumaat yang baik. Hari-hari semua hari yang baik, tetapi hari Jumaat adalah lebih baik daripada hari-hari yang lain. Jadi untuk yang bukan Islam boleh buka dengan cara sendiri. Bagi yang Muslim boleh buka dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Surah Al-Aziz. Amin ya Rabbil Alamin. Pertama kita bersyukur dan berterima kasih kerana Allah dan juga Tuhan kita masih lagi panjangkan usia kita, berikan kita kesihatan yang terbaik dan berikan kita kelapangan waktu untuk kita bersama. Dan sebab orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih ni hidup yang akan tenang. Dan pastinya akan lebih banyak lagi kebahagiaan yang baik akan datang bersama kita. Dan sabar hari kita tengok ramai orang di kalangan kita kan mati, meninggalkan kita. So kita masih lagi hidup dan kita masih sihat. Ramai juga sahabat-sahabat kita walaupun bukan sebab COVID, banyak lagi kita masih lagi sihat. Pertama pada kita, jadi boleh kita bersama pada malam ni untuk mendengar perkongsian dan juga kita boleh membawa ilmu ini kepada sahabat-sahabat lain. Jadi seperti biasa, kepada sesiapa yang berada bersama dengan kita dekat online Facebook kita, sila komen di mana anda berada dan juga tekan butang share
untuk bagi tahu pada sahabat kita yang kita telah pun berkeudara secara langsung sekarang. Dan untuk tidak melengahkan waktu, kita dengan gembiranya menjemput panel kita, speaker kita pada malam ni, Profesor Madya, Dr. Kalaivani untuk bersama dengan kita. Silakan. Okey, Doktor. Ya. Sihat? Sihat. Di mana doktor ni? Tengok dekat belakang tu ada bangunan tu. Bangunan tu fakulti bangunan dia. tu, ya, fakulti kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangunan pentadbiran kita. Oh. Alright. Sekarang ni doktor dekat universiti ke ataupun dekat rumah? Work from home? Dekat rumah. Okey, baik. Ya. Dari besok kita kembali ke kampus. Oh, dah buka sekarang Ya, kita akan berada hampir sepenuh masa di kampus. 80% masa kita akan bekerja dari kampus. Dan harap pelajar boleh kembali juga pada ujung bulan Oktober dengan vaksin sepenuhnya. Kita rasa kita agak bersedia untuk menerima para pelajar kembali. Hampir setahun setengah kita belajar online. Jadi rasanya tu masa untuk kita kembali ke kampus dan mula menjalankan, terutamanya kejuruteraan ni kan, dia mencabar sedikit macam entrepreneur lah kan. Kita kena hands on kita kena hands on, kita kena ada aktiviti praktikal dan sebagainya untuk kita mengenali ilmu tu lebih dekat. Di situ lagi bagi personal doktor sendiri, beza di antara fizikal dengan online. Apa pandangan doktor? Okey, dia saya sebelum ni pernah bekerja di online university, di mana kebanyakan lecture itu memang dari universiti UNITA dulu dia memang online university. Kita hanya berjumpa pelajar 4 kali satu semester, yang selainnya tu memang online. Jadi ia sangat bergantung kepada kesediaan para pelajar kita terutamanya. Sebab masa saya bekerja di online university, pelajar tu bila dia mendaftar, dia dah bersedia sebab dia memang dengan kerelaan untuk belajar online sebab dia bekerja dan sebagainya. Jadi dia tidak ada kekangan untuk menyediakan diri belajar pada waktu malam ataupun online dan dapatkan ilmu tu. Dia punya persediaan tu ada. Tetapi apa yang berlaku pada tahun lepas bila March kita decide, 18 March tu macam satu hari bersejarah bagi kita di mana kita buat lockdown dan semua harus dilakukan secara online. Jadi ini satu cabaran yang kita tak bersedia. Terutama para pelajar kita, dia tidak ada kesediaan, dia tidak tahu perkara ini akan berlaku dan dia belum lagi mempunyai minda untuk beranjak daripada face to face ni. Dia seperti biasa di makmal, di classroom dan sebagainya. Tiba-tiba kita terpaksa berada dalam satu suasana di mana kita terpaksa belajar menggunakan online. Di situlah yang saya rasa kekangan besar adalah infrastruktur kita. Di mana internet dan sebagainya itu menjadikan cabaran tu lebih besar. Dan juga bila asalnya pelajar kita ni bergantung kepada kampus-kampus kita dan berada di asrama dan sebagainya, kesediaan di rumah tu tidak diberi kepentingan. Apa yang kita tahu, kalau kita nak belajar, kita pergi ke sekolah ataupun kita pergi ke universiti. Rumah ni untuk kita bersama keluarga dan menjalankan aktiviti-aktiviti harian yang bukan berasaskan pendidikan. Itulah yang menjadikan satu cabaran besar apabila tiba-tiba rumah yang santai tu, yang kita nak bergembira, nak makan, nak happy, menjadi tempat kerja dan belajar. Itu yang saya rasa kekangan dia. Selain daripada itu, dari segi ilmu penerimaan tu, kesediaan mindah tu je lah. Sebab environment tu kan, suasana tu menentukan banyak benda dalam pembelajaran. Begitu juga saya rasa dalam entrepreneurship. Jadi tajuk yang kita nak bawa hari ini, saya akan berfokuskan kepada permodelan business co-creation ni.
Saya mencari juga perkataan bahasa Melayu untuk co-creation tu, berbincang dengan tim, tapi kami rasa akhirnya kata okey, kita retain perkataan co-creation tu. Sukar untuk kita, kalau saya tukar nanti bunyi dia tak sama, tak membawa maksud ya. Atau orang lagi salah, lagi jauh sangat faham. Lari jauh. Okey, sekarang saya share dulu slide. Okey Dato', sebelum kita pergi pada slide tu dulu, saya minat yang tu sebab selepas setahun lebih, mula-mula tu shock kan dengan online, tapi selepas tahun lebih, sekarang ni kita dah nak twist balik kepada fizikal. Di hujung-hujung ni kan, adakah orang kata situasi yang lebih baik dah berlaku ataupun sama sebenarnya dah setahun lebih tu hingga sekarang? Okey, kalau kita lihat dari segi, ini pendapat saya dari pengalaman saya menjadi seorang pensyarah, dan juga saya rasa daripada 18 Mac tahun depan sampai sekarang, online ceramah ni dah lebih daripada 50 dalam negara dan luar negara. Saya rasa bagi saya, kalau kita tanya sharing untuk adult, untuk perkara-perkara seperti entrepreneurship, research, workshop untuk penulisan, workshop untuk kita dengan negara luar, terutama penyelidikan pada tahap sarjana dan juga Dr. Falsafah, saya lebih prefer online. Dan mereka partisipan juga lebih fokus bila online daripada mereka berada berdepan. Tapi untuk sarjana muda dan juga sarjana kursus, kerja kursus, itu saya masih melihat ada keperluan untuk kita kembali ke fizikal. Jadi dia sangat bergantung kepada situasi. Maknanya kalau nak tunggu pun mungkin dia apa kita kata tu tak, mungkin banyak yang akan berterusan secara online. Tidak. Saya tak tahu lain siapa yang ada problem. Tak dengar ke? Saya rasa macam ada gangguan sedikit line. Mungkin selain saya ada problem sedikit. Sekarang Dr. Clear suara saya tak? Clear. Clear. Inilah dia cabaran-cabaran yang berlaku kan. Kadang-kadang kita tengah cakap tiba-tiba hilang kan ya. So supaya tak apalah kan. Nanti kena buka balik, mungkin online ni masih lagi diguna pakai separa-separa kan. Jadi mungkin satu masa nanti dia akan orang kata cara baru ini akan menjadi satu benda yang dah boleh diterima oleh semua kan, sepatutnya. Dia menjadi satu norma baru. Ya. Macam saya sendiri pun kita start banyak coaching dan juga untuk training. Mula-mula tu kita macam kekok pening juga, tapi bila dah lama tu kita dah macam dah biasa pula. Jadi bila orang panggil fizikal tu kan macam seronok pula dekat online daripada pergi fizikal. Betul. Terutama yang informal tu. Informal tu saya rasa memang banyak perkara kita boleh lakukan melalui online dan jimat masa. Tetapi kalau yang formal tu ilmu yang perlu diterapkan dengan strategi yang betul, itu kita mungkin perlu kembalilah ke fizikal kita. Tak dinafikannya, tak nafikan. Terutama pelajar sekolah. Sama juga kalau sesi networking. Sama juga sesi networking untuk orang bisnes. Kalau perjumpaan awal-awal dengan orang usahawan bisnes ni, kita kena tengok ke depan. Kalau dah kali kedua, kali ketiga kita buat online tak ada masalah. Betul. Dia kena kenal dulu. Ya. Kalau first time tu kalau kita discuss online ni dia pelik sikit, macam ada buffer sikit. Sebab kita tak boleh nak tengok keseluruhan orang tu, kita tak boleh nak rasa betul-betul kat depan kan. Betul. Saya rasa itu juga bergantung kepada individu. Saya lihat pada mereka yang di bawah umur 30-an, 20-an ni, mereka lebih selesa dengan online ni dan mereka lebih realistik. Bila saya buat coaching, kan, dia lebih terbuka. Bila saya buat mentoring dan sebagainya, generasi muda ni dia rasa sangat selesa menggunakan media-media social, like Zoom dan sebagainya kan. Mereka rasa lebih berani bertanya, lebih terbuka, lepas tu dia boleh sharing screen dan sebagainya. Itu menjadikan mereka lebih confident bercakap. Berbanding dengan generasi yang 35 ke atas,
ataupun 45-50-an ni seperti yang coach kata tadi lah, dia lebih lebih confident bila bersemuka, boleh say hi, lepas tu kita ajak makan dan sebagainya. Jadi bila mungkin ada perbezaan di antara generasi tu sendiri. Mungkin kita lihat yang muda ni dia rasa sangat confident level mereka lebih tinggi lah melalui online. Itu memang kita tak boleh nafikan sebab dia boleh gunakan nanti generation yang lahir waktu COVID ni lagilah semua teknologi ni. Betul. Dia mungkin dia tak nak jumpa manusia tu. Dia tak nak jumpa manusia lah. Dia tak nak jumpa manusia, dia selesa tengok manusia dekat skrin dan dia rasa itulah cara dia nak berkomunikasi. Okey doktor. Kita malam ni kita pergi ke topik kita sebenarnya. Tak apa, kita ada masa panjang lagi sebenarnya. Sesi kita sebenarnya boleh sambung. Kita santai je, jangan risau tuan-tuan yang bersama dengan kita. Siapa yang bersama dengan kita, sila tekan komen di mana anda berada dan sila share supaya kita dah pun bermula sebenarnya dengan doktor daripada UKM khas untuk membawa topik Exploring IR 4.0 in Co-Creation Business Model. Best tajuk ni sebenarnya sebab saya pun banyak mengajar tentang business model untuk usahawanan, yang mana bisnes-bisnes yang tak bertukar tu dia akan mati dalam kondisi sekarang ataupun mereka tidak boleh berkembang untuk masa akan datang. Dia seronok dengan tajuk topik ni. Jadi saya rasa teruskan pada doktor untuk share apa yang nak dibawa topik ni, dan kepada sesiapa yang masuk dalam sesi kita nak tanya soalan, sila tanya dekat ruangan komen Facebook ataupun yang berada dekat Google, dekat Zoom, boleh tulis dekat komen Zoom untuk saya untuk bacakan untuk komen ataupun jawapan daripada doktor. Silakan doktor. Okay, terima kasih. Okay, saya share slide saya. Right. Okay. Right. Seperti yang dinyatakan tadi, tajuk pada petang ini adalah penerokaan IR 4.0, menerusi permodelan perniagaan co-creation ataupun Exploring IR 4.0 in Co-Creation Business Model. Jadi saya nak mulakan dengan cerita sedikit. Apa sebenarnya kita nak lihat pada bila kita kata perniagaan, permodelan perniagaan co-creation. Di sini saya menggunakan beras. Beras ni adalah asas kehidupan kita. Bila apa yang saya nak bawa ni beras merah. Bila kita ada beras putih ni, tiba-tiba ada beras merah. Beras merah ni adalah salah satu daripada IP dari UKM, dari Fakulti Sains dan Teknologi oleh Prof. Vigneswari, genetik beras merah ni. Jadi bila kita nak memperkenalkan beras merah kepada masyarakat ataupun dalam business world, apa kalau kita masuk, kita kata kita sekarang nak menjual beras merah, ada pelbagai cabaran. Apa beza apa beza beras merah, apa kelebihan dia, kenapa saya nak makan beras merah, adakah dia lebih sedap, kurang sedap, pelbagai persoalan. Jadi mungkin penerimaan tu pun bila kita tengok, kita rasa beras merah ni, saya sendiri pertama kali bila saya masak, saya rasa aduh, nak makan beras merah ni kena hidup sebagai seorang yang sihat. Baru saya rasa saya nak makan. Bila kita ada satu produk yang baru, bagaimana kita nak melihat perkembangan produk itu sendiri? Coach boleh dengar saya ya? Adakah saya jelas? Saya dengar, cuma macam dekat gambar tak keluar dekat Facebook dan juga dekat Zoom. Okey, saya reshare. Doktor dengar suara saya tak? Dengar. Tadi dia ada gangguan sikit. Saya keluar sekarang? Slide. Doktor dengar suara saya? Dengar? Suara saya dengar? Slide saya nampak tak?
Coach boleh dengar suara saya? Okey. Okey. Saya rasa Slide sekarang dah. dah. Slide okey. Slide okey. Alright. Okay. So, saya boleh teruskan ya? Ya, silakan. Teruskan. Alright. Okay. So, bila kita membawa satu produk baru ni, kita lihat cabaran dia banyak. Jadi, apa yang saya lihat di sini, co-creation ni dia bermula daripada penanaman. Kita kenal pasti, bila kita ada produk baru, katakanlah seorang entrepreneur, dia berminat membawa produk daripada IP itu sendiri, ya, daripada industri penghasilan, dia ada kelebihan, kita ada research backup, kita ada menunjukkan apakah kelebihan genetik beras merah ni, dan kita boleh memberikan apa kita kata fakta-fakta kesihatan, fakta-fakta dari segi diet dan juga nutrition dan sebagainya. Tapi bila kita melihat bagaimana seorang entrepreneur bila dia ambil produk seperti ini dan dia nak bawa ke market, dia kena pastikan dia ada di apa yang kita katakan networking dia tadi, seperti yang coach katakan. Jadi co-creation ni kita lihat daripada penanaman, daripada beras dan apakah produk-produk yang ada daripada hasil beras ni, seperti saya letak di sini. Ada cereal, boleh buat biryani, boleh buat nasi yang nasi kita kata nasi bakar, dan kita mula marketkan market kita bukan setakat menjual beras tu. Kita juga melihat kepada entiti bisnes lain yang boleh kita link up. Jadi bila kita menjadi supplier beras tu sendiri, supply kita bukan dalam bentuk beras sahaja. Beras kepada komuniti yang nak makan beras tu sebagai nasi. Kita juga menjadi supplier kepada mereka yang menghasilkan produk-produk lain. Apa yang kita lihat ya pada hari ini, co-creation di negara kita, lacking dia dekat 3 tempat. Satu adalah penyelidikan yang membawa bukti-bukti saintifik yang membolehkan produk kita ni boleh dibawa ke negara-negara lain, terutama kepada Eropah dan Amerika dan Australia, di mana mereka banyak demand ni tentang apakah terutama kalau makanan, mereka ingin melihat apa penyelidikan di belakang produk ni, adakah dia, terutama bila ada genetik baru dan sebagainya, dia nak melihat kekukuhan kita, kebenaran ataupun kesahihan produk itu sendiri. Jadi di sinilah kita lihat ada sedikit gap yang di mana bila co-creation di Malaysia ni dia setakat sampai ke satu tahap sahaja, dan dia sukar untuk meneroka produk itu sendiri untuk dibawa keluar daripada Malaysia ke arena antarabangsa. So dari sini saya akan terangkan apa tu co-creation, apa co-design, apa stakeholder collaboration dan sebagainya, dan saya akan buat penerangan ni dalam bahasa Inggeris, dan kemudian kita akan bincang balik mungkin 1 atau 2 produk di mana kita akan lihat bagaimana co-creation ni boleh dibawa semula ya, dijadikan apa kita kata sebahagian daripada kehidupan entrepreneur kita di Malaysia. So bila kita kata co-creation di sini, in the context, co-creation in the context of a business refers to a product or service design process in which input from consumers plays a central role from beginning to end. So we need to capture the input. If we are starting from the rice to other products, we must be able to capture the input from consumers at every level, the different type of products, and we bring their input into improving our product on the entire value chain, and also at the meeting the consumers' continuous demand in making sure our product is competitive. So that is one main thing under co-creation. And then we have this, when we have a co-creation, we need to co-design our product with the consumer input.
So here, when we talk about co-design, it's the act of creating with stakeholders, right? Just now we took the input from the consumers. Now we are going to the stakeholders, the business, and also the customers. Again, the customers they play dual role. They buy our product, they give us feedback. Again, when we improve, they will be buying our products again. So they become, both sides. They give input, and they also are the people who are going to pay for our products. So specifically within the design development process, to ensure the result meets their needs and are usable. So this is where I will see how IR 4.0 technology is going to help us, in both this, to get the input from the consumers and also creating or working with our stakeholders. For example, like just now, I took this rice from the farmers. The farmers is my raw material suppliers. They're also my stakeholders. My farmers need to know that my customers is expecting the certain quality in the rice. So how do I really communicate this information to my farmers? And how do I also communicate to my other stakeholders? For example, now the one who making the cereals, the one making the biryani, telling them that, okay, my consumers feel it can be a little bit more tastier or better. But how do I get this information to all my stakeholders timely so that they can actually benefit and I can benefit as the person who is dealing with the red rice itself, the beras merah itself. Yeah. So this is like how I have actually customized. You see, when I say here new product service concept, see the beras merah is there, yes, but I can sell it, like a rice packed in the supermarket, in the shops or anywhere. But when I integrate and co-design my customers, my partners, my suppliers, my employers, the government, I'm as a business owner and my investors. I'm not the real investor. I can be a startup. I'm an entrepreneur. I don't have money, but I have an idea. When I bring my customers' feedback, I bring my partners to understand what my customers want. And I also make my suppliers to understand what my customers want. And my employers understand the limitation of my partners, suppliers, and the needs of my customers. So they actually will also add value to that business. And the main thing is the government. We study our government policies. We must make sure we also comply to our government policy. What can our government provide us when I bring in a new product, a local product, a product from the university, an IP from the university? Am I going to get tax exemption? Am I going to get benefits? Am I going to, what are the government policies in this? So I bring all this value together and I come up with a new, it's not necessarily a new product. It can be a service or it can be a concept. You see, if I bring in a new concept, then my investors will look at it. I said, this guy has got some unique idea. Why not I invest in his company? He has really looked at the entire value chain together and bringing this product to the market in a very diversified form. So this is how you attract your investors. Your investors can be Malaysian investors, your venture capitalists. They also can be foreign investors. When, like what I mentioned to you just now, if the product beras merah has got a real value in diet and nutrition, and it's, for example, we said, okay, it's very good for, it's not in people who have inflammation, people who have all these other certain type of disease. This rice is going to really help them to retain their health status. So there may be investors who's interested, because they may be invested in some pharmacies and they say, okay, I can bind this together. I can link these guys up to my pharmaceutical pharmacies. I have a big link of pharmacies where this rice can be hosted there.
So this is how we do the co-creation. We do study the market. We look at where it can go, right? So now, how do I integrate my stakeholders? You see, my stakeholders need to understand, you know, they cannot be standing to alone. For example, my farmer, and then my my biryani house, and then my cereal makers, and I may have other people who use it for farmers for health purposes. How do I get them integrated? Because they need to come together. So this co-design, the act of creating with stakeholders here, specifically within the design development process, to ensure the result meet their needs and are usable. Again, how am I going to do this? You know, it looks so complex. How do I get their development process to ensure the results meet their needs and are usable? You know, these different people is going to, they have different businesses. They are not like the biryani guy who's going to make the rice, the cereal guy is going to make the cereal. They are not going to be interested in each other's work. And that, you know, the dietitian is going to look at it in a different manner. The farmer who grow it, it will not be interested to know how they're going to use the rice that this guy makes, right? So, but end of the day, I really need to get them together. I really need to bring them and understand each other's role in this business. So how do I do this? This is where our stakeholders, this again, you know, all the suppliers, creditors, these all our stakeholders. How do I get this people together? This is where my Industry 4.0 is going to come in. The fourth industrial revolution is a fusion of advances in artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, genetic engineering, quantum computing, and more. So if you look at here, we have the technology now. We have the 9 pillars that everybody talks about: autonomous robotic, cybersecurity, augmented reality, Internet of Things, system integration, simulation, big data, additive manufacturing, and cloud computing. Am I going to use all? No, I'm only going to use maybe one of 2 in this. I think the most important for this particular co-creation is our cloud computing, where the data is going to be hosted, and also our system integration, how we're going to integrate these different stakeholders together. Yeah, so that is how the whole thing is. It's like, if I look at this cyber physical world, I look at the physical, the biological, and the digital coming together. So here we say the revolution is a way of describing the blurring of boundaries between the physical, digital, and biological world. The biology here is the rice. Rice comes under the plants comes under the biological concept. And then we have the physical, where the physical world, where we really sell our products. We meet people, the stakeholders, and everybody is under the physical category. And now we are talking about the digital world. How this digital world is going to help us? We are having the, again, we looked at the cloud computing, artificial intelligence, Internet of Things, big data, bionics, robotics, nanotechnology, 3D printing, body sensors, nanobots, genomics, blockchain, virtual reality, and augmented reality. So here, when I can, let's say now I release a weekly video on Beras Merah, and I show them how this rice is going to help people to develop their health, or it is going to put them, if somebody's on diet, they want to have 6-pack, they're doing exercise, how Beras Merah is helping them, you know, to be healthy, and their exercise is effective. And then I may want to also show them our diabetic patient now can eat rice without worries, and they live healthily with this. So I'm start looking into, but if I do it the normal video, it may not be so attractive. Now I'm using virtual reality. I'm using augmented reality. So it's really like somebody is seeing themselves part of that activity. And then we also bring in information using Internet of Things and some body sensors. It means the guy can actually measure his improvement in his muscles, in his vessels and all that, and upload the data into the cloud computing technology. And then he gets an update on his handphone saying that, oh, you lost your
so much calorie, you look healthy, your vessel health is improved, your muscle, this is the what we call it, your muscle tension improvement is showing. So this type of information will automatically boost your consumers' interest, and the buying process will increase. On top of that, just now we talk about how to make these stakeholders to come to understand this. So when your stakeholders are also part of this, and they are gating, let's say like the farmer, they say, okay, the nutrient of the rice at this moment, we measure them and we put, it is a little less. Then the farmer will be thinking, why I have a less nutrient? Am I taking care of my paddy field correctly? Or am I not doing good? Or am I not watering them enough? The water level is not good. So they also start putting in effort, because they see, there's a demand in the product. So they said, I must produce a good quality paddy. That will make this business better. I'll make more money. My stakeholders also will make more money. And also same goes to the biryani guy. He said, oh, I should now look at making more healthier biryani. People are getting, into this. They feel that their health is improving. They can still eat good food, but they have a better diet management now. And this will actually interact. All this information, when it gets to the different people, it boosts up their own way of thinking in their own business. So this is how the co-creation really comes in, and it actually helps them to boost. And of course, your investor, your financial tech, when he sees sales going up, things are going up, he will want to invest more into your business and bring it to the next level. So all these, and then of course the cybersecurity setting of IR 4.0, ensure that your data is not stealed by your competitors, and you feel secure. You don't mind your stakeholders looking at it. Anyway, they all is secure. You have a secure environment. You don't worry, who's going to take what from your business, because it's so transparent by using this technology. And this is how, the role of the IR 4.0 is coming in, in a co-creation business model, where we look at the technology innovation, the social innovation in the environment, in the economic and the social of the in the social environment, boosted by the IR 4.0. It gives more information to people. It gives more confidence. It is more transparent between your stakeholders, and your stakeholders get the information they need to feel good about boosting their own business, which end of the day, it will boost the entire business value chain. So this is a kind of very interesting process when we look at it in a long run, where our products keep on adding value to it, and they will be attracting new networking. There might be a new guy come and see, oh, I think I want to make a flour out of beras merah, and I want to make chapatis with beras merah, or I want to make pizza now with, then Pizza Mate just adapt your, imagine Domino's adapt your beras merah, into their bread making. How would that be? It's a big link. How much supply you would need. So when this type of information comes, your farmers need to know, oh my God, pizza is coming. I need to increase. More farmers may offer their land. There is a big business. It is keep increasing. So you see, like for Malaysia, like us, right? We are a smaller country. How can we fight our rice with Thailand, with Vietnam, and with Indonesia? We may want to have a special breed, So this is where we should focus. So this is how it goes in when it comes to the creation of the co-creation of business model. Right. Now I'm going to switch back my language to Bahasa, because I'm going to share some examples. I love all this food. Today my focus is on F&B, looking at F&B market. Right. Let me come back to Bahasa Melayu. Industri pembuatan makanan dan minuman.
Right, Coach, saya akan share beberapa contoh hari ini bagaimana kita boleh menghasilkan ya co-creation business model ni. Selepas penghasilan ya, saya lihat apa yang ada pada market untuk kedondong ni sekarang adalah sampai jus. Ya. Lepas jus ni apa kita nak buat dengan kedondong? Bagaimana kita nak, adakah jus kedondong kita dah keluar negara, dah sampai ke Europe, sampai dekat Amerika? Apa yang menjadi kekangan di mana kita lihat ya kita belum mendapat sambutan ataupun cara kita nak menaikkan produk kita ni kepada arena antarabangsa. Kita ada halal tu satu plus point kita ya. Bila produk-produk kita ni saya lihat kat sini cok halal missing kot. Ya, kalau kita ada cok halal boleh tak kita masuk apa kita kata Timur Tengah produk ni. Tapi apa yang lebih penting di sini ya dalam chain untuk co-creation ni yang missing ni kita ada scientific evidence tau. Di mana kita nak cari sumber tu? Kalau kita ada satu write up ya ataupun kita ada satu website yang menunjukkan kita ada sedikit penyelidikan dilakukan tentang kedondong ni, khasiat-khasiat jus kedondong ni, ekstrak dia ni boleh memberikan kita Malaysia ni banyak ya produk-produk. Kenapa nak campur dengan limau kasturi itu sedikit? Apa beza dia? Kenapa kita letak asam boy? Adakah semata-mata untuk rasa? Ataupun bila kita tambah asam boy, dia ada khasiat lain? Ya, jadi perkara seperti ini adalah contoh yang kita boleh bawa dalam co-creation. Kita nambah value, kita tambahkan nilai ya, nilai tambah dalam produk kita, dan kita juga memberikan satu confident pada consumer kita, dan kita menunjukkan apa yang kita claim ni ada bukti. Jadi bukti-bukti seperti ni saya rasa untuk yang masih kita kekurangan entrepreneur kita. Mereka ni dalam industri pembuatan makanan saya tengok produk kita banyak unik dan juga mempunyai pelbagai rasa, terutama Malaysia dengan the different flavoring ya. Kita ada unik, rasa-rasa yang sangat unik. Jadi apa yang kekurangan untuk menarik investor daripada arena antarabangsa adalah scientific evidence kita. Itu satu. Satu lagi pengumpulan data. Seperti yang saya kata tadi, kalau consumer kita feedback daripada consumer kita ni, kita boleh kumpulkan dan kita boleh analyse dan kita simpulkan ya apa yang mereka feedback dalam pelbagai media. Dia boleh feedback daripada WhatsApp ataupun Facebook dan sebagainya. Bagaimana kita nak tarik data kita ni masuk ke satu central dekat cloud kita, dan kita boleh analyse dan share balik hasil ya, analisa kita kepada pengguna kita dan juga stakeholder kita dan juga investor kita dalam co-creation business model kita tu. Bila mereka sentiasa melihat ya feedback daripada consumer ni, pengguna ni, dia makin teruja. Di situlah perkembangan perniagaan kita tu, sustainability, kelestarian dia ya akan menjadi lebih tertera lah di situ. Jadi contoh seterusnya saya nak lihat pula dekat buah bidara. Ni unik, kita ni ada buah bidara, ada buah kedondong ya. Bila kita lihat bidara ni, mungkin orang tengok, oh macam apple ni. Ni apa pula bidara ni banyak digunakan ni dalam essential oil, shampoo, sabun dan sebagainya tu, sampai buat teh pun ada. Tapi ada sejauh mana ya orang mengenali? Dia ada banyak khasiat. Tapi sejauh mana orang menerima dan mengenali dan memberi kita kata recognition ya, memberi nilai ataupun menerima benda ni ya, dia berkhasiat. Sebab kita tak ada data. Kita kata orang minum orang sihat. Ambil kat Facebook, ambil gambar kaki bengkak, minum teh daun bidara jadi sihat. Tapi data tu kita tak ada. Ya, data tu kita perlu kumpul dan kita analisa dari segi saintifik dan memberi pembuktian. Itu di situ. Lepas tu satu lagi pembuktian, bila kita buat shampoo ke teh ke dan sebagainya,
Bagaimana kita memberi kepastian, saya hari ini saya buat, besok saya buat, lusa saya buat, semua packaging saya sama dari segi konten, dari kandungan dia tu. Di mana buktinya tu? Dia akan tanya. Buat packaging kat mana? Mana dekat ni? Kita nak tahu macam mana, apa measurement dia, berapa sukatan dia dimasukkan, apa kombinasi dia. Bagaimana kita pastikan setiap apa batch yang keluar tu kita kena ada ya ujian dia, hasil dia tu kita menunjukkan kita ni mengeluarkan produk yang sama tara setiap kali production. Kita lakukan production setiap 3 minggu. 3 minggu tu kita kena ada evidence. Setiap 3 minggu produk kita keluar, kita ada evidence yang mengatakan memang yang ni kualiti produk apa fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 250 ni kualiti sama. Dan pengguna mendapat hasil sama dan dia feedback customer tu dia kata setiap kali saya beli produk memang sama. Hasil dia sama. Dan apa yang saya dapat tu sama. Itu sangat penting. Jadi ini yang menyebabkan produk-produk bukan saja Malaysia, saya rasa dari Asia, banyak negara juga ya, termasuk even negara-negara besar seperti India dan Indonesia yang banyak mempunyai hasil-hasil tempatan ni, semua patent dekat US. Kita tak boleh tak patent. Nanti tahu-tahu kita buah bidara ni, dia dah patent dah. Tak boleh. Apa produk kita keluar pun tak boleh masuk ke pharmaceutical sebab buah bidara dah dipatentkan di Amerika Syarikat. Ini satu lagi masalah kalau kita tidak lihat ya pada bagaimana kita memastikan produk-produk yang kita keluarkan ni. Jadi entrepreneur ni peranan dia besar. Kita pergi cari sekarang siapa yang mengeluarkan produk-produk daripada bidara, buah bidara ni, lepas tu kita mula link up dengan stakeholder kita yang lain, penyelidik, investor, mereka yang online marketing, siapa lagi yang kita perlukan untuk membawa nilai tambah pada produk ni dan produk ni boleh dibawa ke luar negara. Kita kena fikir tahap tu sekarang. Ini pemulihan daripada pandemik ini antara perkara-perkara yang saya rasa entrepreneur kita boleh lihat dan memberikan tenaga baru ya, ataupun kita memberikan satu nilai baru kepada produk-produk tempatan supaya kita boleh accelerate, kita boleh mempercepatkan dan meningkatkan business value kita. Okey, akhir sekali saya nak join pula satu, ini bidang saya sikit, healthcare engineering. Saya orang jurutera tapi melihat kepada penggunaan bagaimana kita boleh membuat improvement in menggunakan teknologi dalam kita punya kesihatan. Jadi saya terlibat dalam penyelidikan kejuruteraan kesihatan ya. Salah satu contoh ni kita lihat pada kayu ya. Ini adalah kayu-kayu yang orang dah potong-potong ni mungkin di bengkel-bengkel kayu di mana mereka buat kabinet-kabinet rumah dan macam-macam lah. Jadi the small pieces lah. Apa yang sebenarnya kita boleh buat dengan peralatan seperti ini? Apa yang kita lihat di sini adalah semua alat-alat rehabilitasi. Alat yang diperlukan oleh warga tua. Ya, Malaysia kita lihat sekarang ni warga tua kita akan meningkat 2030, nanti kita ada peratusan warga tua kita semakin meningkat dan memerlukan banyak peralatan ya untuk memastikan kesihatan kita. Bila nak buat yoga ke, nak buat exercise ke, nak berapa ke, kita bila dah tua ni kita perlu alat bantu. Dan apa yang saya sendiri lihat pada masalah yang dihadapi di negara kita alat-alat yang ada ni macam kurang sesuai ya, dengan masyarakat kita. Jadi di sini terdapat banyak peluang untuk anak-anak muda kita, terutama ramai saya lihat buat fisioterapi ya, dalam bidang rehabilitasi ni. Graduan-graduan kita juga boleh meneroka. Di sini co-creation ni berlaku antara mereka yang mempunyai kepakaran menggunakan kayu ataupun hasil-hasil kayu ni dan juga syarikat-syarikat yang nak buang kayu-kayu kecil ni, dia boleh co-create ya. Bagaimana dia boleh membeli ya yang dah dipotong-potong, dah tak ada penggunaan dalam industri tersebut, tapi dia boleh melihat pada industri lain yang perlu ya peralatan seperti ini.
Dan di sini juga kita lihat IR 4.0 boleh digunakan untuk tambah nilai, di mana bila kita membuat exercise ni, kita boleh update kita punya berapa kali kita buat, cukup tak. So doktor pula boleh tengok betul ke exercise tu telah dilakukan seperti yang saya prescribe, yang saya nak. Jadi bila kita masukkan beberapa nilai yang berbeza dalam satu aplikasi dan membawa penyelesaian pada masyarakat, di situ kita kata tadi co-creation, pemodelan business co-creation tu ya, itu sendiri. Saya harap contoh yang saya berikan ni mudah difahami. Coach rasa boleh faham ke? Okey, jelas. Senang faham. Jelas. Yep. Jadi saya harap ya coach, orang muda kita mula melihat ya bisnes-bisnes baru seperti ini, dia lihat kepada keperluan masyarakat kita, apa yang kurang di mana dan apa produk-produk baru yang diperlukan, dan saya rasa ramai yang ada kepakaran ya, dan juga boleh dibawa bersamalah dalam membuat permodelan bisnes itu sendiri. Jadi Okey, doktor, ada komen dan soalan dekat Facebook sekejap saya baca kan? Boleh? Boleh. Okey, daripada Muhammad Fahmi Muhammad Nur. Hi Prof, I'm agreed with IR 4.0 technology, but in the real business world, there are many things we need to reduce cost to maintain consumer acceptable price. Is it if we adopt IR 4.0 in total, it can give a good return on businesses? Okay, it's very good Soalan question. pertama. Very good question. Saya jawab dulu. Okay. Mungkin dia a bit expensive untuk kita implementkan, mahal. Tapi cara dalam co-creation ni, kita ajak graduan yang mempunyai ilmu, bagaimana dia boleh membawa ilmu tu dengan lebih pada harga berpatutan kerana dia tahu teknologi tersebut. Bila kita kata IR 4.0 ni, sebenarnya kalau saya kenal dan saya boleh buat sebahagian daripada kerja tu, dia akan drop 50% atau 60% harga dia. Daripada saya hire somebody untuk set up untuk saya. So sekarang ni kita nak cari partner atau kita nak cari orang bisnes lain untuk set up? Macam ada line hang sekejap. Boleh ke dengar? Are you okay? Can you hear me now? Ya, jelas. Alright. Okay. Ya, So clear. apa yang saya kata tadi, bila kita cari partner yang mengenali teknologi tersebut, dia akan menjadi lebih lebih viable lah, kita boleh sustain daripada kita mencari company untuk set up pada kita. Sebab bila dah set up, maintenance dia akan jadi tinggi kalau kita tak tahu teknologi. Set up kadang-kadang pun tak mahal juga, tapi nak maintain dia. Di situlah saya rasa co-creation ni bagus, kita cari partner yang boleh membawa teknologi tersebut. Dan partner kita ni pula, dia bukan partner dengan kita seorang. Dia bukan ada 6 partner. Jadi dia boleh charge setiap kita yang ni dengan harga yang sangat berpatutan. Dan dia can make money sebab dia ada 5 customer seperti kata Encik Fahmi tadi tu. So this is where the co-creation is going to bring a lot of value. Kalau tidak, kita akan terus menerus memberi pulangan kita kepada syarikat-syarikat asing yang banyak akan buat duit daripada IR 4.0 ni. Ni apa yang saya lihat, ya. Seperti telah berlaku, ya. Yep. Okey, Go ahead. Okey, komen yang kedua. Tuan Fahmi juga, I think even product IKS from kampung also need to send to lab to produce certificate of analysis so they have evidence to show all the vitamin and nutrient facts. Yes, agree. Lah. Ya, dia betul, that is true. Sekarang ni macam mana kita nak wujudkan channel tu, coach, untuk orang kampung hantar? Itu yang kita kata co-creation. Kita mesti wujudkan channel tu. Takkan makcik kat kampung kata kat Terengganu, kat Kelantan, macam mana dia nak dapatkan link tu untuk hantar ke lab? Lepas tu dia fikirkan, kalau saya hantar ke lab, saya untung ke?
bagaimana kita ni, mana entrepreneur kita dia pergi, saya harap kita ada entrepreneur yang berminat pergi ke kampung-kampung, offer servis ni dengan harga yang berpatutan. Lepas tu dia yang create the business model tu, co-creation tu. Dia sekarang ada, katalah dia ada 50 orang di Terengganu ya, nak buat testing, nak buat ni, dia akan menjadi satu bisnes baru pada dia, dan dia boleh memberi satu harga yang berpatutan kepada para penghasil makanan di kampung. Ini yang kita nak, dan benda test ni dia bukan sekali. Kita kena buat berterusan seperti yang saya kata tadi. Setiap kali kita goreng keropok keripik kita tu, adakah dia mempunyai tahap yang sama batch. So setiap batch tu kita kena test, baru kita boleh masuk market antarabangsa. Kita ada sertifikat untuk setiap batch yang kita keluarkan. Ini adalah antara perkara-perkara yang saya harap entrepreneur muda kita ni dapat berfikir ya, di luar kotak sedikit dan membawa co-creation model seperti ini. Okay. Baik, menarik. Saya rasa yang ni memang termasuk kami juga buat social entrepreneurship untuk bantu diorang ni. Actually perkara-perkara ni sosial, banyak yang terlibat lah, business sosial lah isteri. Yes, co-creation ni memang banyak berfokus pada social business. Ya. Okey doktor, kita dah sampai ke hujung timing kita, 9.30 dah cantik kat sini. Jadi kita silakan doktor untuk berikan input terakhir dan sesi kita pada malam ini untuk makluman dan juga untuk hebahan kepada semua. Silakan. Okey, saya harap kita boleh membawa idea co-creation ni lebih meluaslah di negara kita, di kalangan entrepreneur kita, walaupun usahawan muda ataupun usahawan sedia ada. Dan kami di Universiti Kebangsaan Malaysia di Pusat Pemekasaan Kompetensi Akademik India, akademik memang menjalankan memberikan latihan kepada graduan-graduan dan juga entrepreneur dan siapa saja yang berminat, tak semestinya graduan. Kalau ada bisnes yang existing bisnes yang berminat, kami menawarkan latihan-latihan jangka panjang dan jangka pendek untuk memberi pendedahan bagaimana mereka boleh membawa perniagaan sedia ada ni ke peringkat seterusnya, ataupun memulakan sesuatu idea baru. Itu juga kami ada program-program tertentu yang mereka boleh datang ke pusat kami untuk belajar. Kami juga memberi peluang attachment kita tak charge apa-apa dan kita tak bayar apa-apa bagi mereka yang ingin belajar di pusat kami. Free of charge, they can come and buat attachment dan develop sampai dia boleh mendapat IP untuk produk dia. Kalau dia kata dia ada satu idea dan dia memerlukan teknologi IR 4.0 dan dia tak pasti bagaimana dia boleh embed produk dia tu dengan teknologi 4.0 ni, kita akan memberi bimbingan dan memberi peralatan, maamal dan sebagainya, kita ada, dan dia boleh datang dan memperkembangkan idea dia sehingga menjadi produk. Dan kami juga membantu untuk dia pitching pada Cradle, kepada Crest untuk mendapatkan dana. Kita juga dia boleh datang sebagai individu ataupun sebagai grup. Kalau katalah 3 sekawan ni, dia ada idea dan dia ingin meneroka, boleh datang ke pusat kami untuk mendapatkan bimbingan dan juga next step idea lah bagaimana dia nak bergerak dengan produk tersebut. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada peluang yang diberi untuk berkongsi pada petang ini bersama pendengar-pendengar kita, entrepreneur kita yang berminat. Dan saya harap mereka mereka telah mendapat sedikit input yang baru mungkin dengan melihat pada konsep co-creation dan bagaimana kita nak embed IR 4.0 ni supaya stakeholder kita dapat benefit ataupun manfaat yang lebih daripada feedback consumer dan juga apa yang sedang berlaku dalam arena perniagaan berpusatkan pada produk mereka. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Okey, baik. Terima kasih. Kita sampai ke penghujung sebenarnya. Sekejap saja masa berlalu kan.
sepatutnya kita 60 minit, rupanya 60 minit ni masa kita rasa panjang, rupanya pendek sahaja sebenarnya apabila kita berdiskusi dengan banyak sangat input-input yang best bagi saya. Jadi peluang untuk mana-mana usahawan ataupun pengusaha produk untuk dapatkan mau kata co-creation dengan maklumat tadi dengan tidak cas. Itu yang menarik untuk kita explore lanjut. InsyaAllah nanti Asian Chamber kita sendiri pun banyak member-members kita yang ada. Mungkin kita boleh bawa kepada doktor nanti untuk dia bantu dan juga untuk mereka dapat manfaat daripada servis ataupun khidmat yang dibuat oleh UKM kita. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung program. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya, Dr. Kalai Wani daripada Universiti Kebangsaan kita, Akademik Siswa, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dengan topik kita pada malam ni adalah Exploring IR 4.0 in Co-Creation Business Model. Saya rasa business model ni memang best dan senang saja untuk praktik, tetapi kalau kita tengok sekali dia tidak memberikan impact sangat, mungkin pening-pening sedikit, tetapi kita kena tengok berulang kali ataupun terus mendapatkan jadikan doktor ini sebagai rakan sahabat kita, kenalan kita. Inilah fokus kita supaya kita ada kenalan baru, networking kita lebih baik untuk jadikan bisnes kita lebih baik. Jadi kita dah sampai ke penghujung program. Terima kasih kepada admin, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat daripada Asian Chamber untuk program Entrepreneur Talk. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Kalai Wani daripada UKM untuk 60 minit bersama kita non-stop. Kan? Terima kasih banyak. Nak belanja air pun kita dalam virtual, boleh minum kat rumah sendiri. Saya pun minum kopi sendiri. Jadi sekian terima kasih kepada semua. Kan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga kita jaga semua. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bermulanya di sini kami telah berjaya, SCCI di hati selamanya. Terima kasih semua jasa dan baktimu, tetap kami kan kenang selamanya. Asian Chamber payung kami semua bersatu hati. Jaringan bisnes pula di sini. SCCI unggul di seluruh negeri. Usahawan dibantu sudahlah pasti. Rebut peluang juga potensi. SCCI merentas dunia, misi jelas, visi nyata, terus melangkah penuh bergaya. Asian Chamber payung kami semua bersatu hati. Jaringan bisnes pula di sini. SCCI terus berbakti, jejak langkah sumber aspirasi, hebat gagah di persaingan duniawi. Terima kasih kerana menyokong Asian Chamber terus maju bersama SCCI. Kita akan terus berjuang sepanjang masa. Asian Chamber payung kami semua bersatu hati. Jaringan bisnes pula di sini. SCCI unggul di seluruh negeri. Usahawan dibantu sudahlah pasti. Rebut peluang juga potensi. Asian Chamber payung kami semua bersatu hati. Jaringan bisnes pula di sini.
SCCI terus berbakti, jejak langkah sumber aspirasi, hebat gagah di persaingan duniawi. Bermulanya di sini, kami telah berjaya. SCCI di hati selamanya. Terima kasih semua jasa dan baktimu, tetap kami kan kenang selamanya. ASEAN Chamber payung kami semua bersatu hati. Jaringan bisnes pula di sini. SCCI unggul di seluruh negeri, usahawan dibantu sudahlah pasti, rebut peluang juga potensi. SCCI merentas dunia, misi jelas, visi nyata, terus melangkah penuh bergaya. ASEAN Chamber